आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बात होगी कि जरदारी साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि हुकूमत नहीं चल रही नून लीग से, और हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं और बनाना भी जानते हैं। इस व्लॉग के अंदर ये भी बात होगी कि खान से मुलाकात के ऊपर क्या कोई टैक्स लग रहा है और उस टैक्स की आमदन से होने क्या वाला है। और इस व्लॉग के अंदर ये भी बात होगी कि 5 अगस्त को मनसूबाबंदी क्या बना रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 5 अगस्त से धड़ल्ले की सियासत या अवामी सियासत का जो आगाज होने वाला है ये कितने दरो दीवार को हिला देगा, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर भी बात होगी। लेकिन बात का आगाज करते हैं कि फाटा से एक रुकने असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इकबाल अफरीदी साहब। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के मेंबर है। आज उसका इजलास था और उस इजलास में उन्होंने एक तजवीज़ दी है गुस्से में आके हुकूमत वक्त को। वो तजवीज़ बहुत मज़े की है। इकबाल साहब ने वज़ीर तवानाई ने दावे किए बहुत सारे कि हम इस्लाहात ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके जवाब में कहा फाटा में तो बिजली के तार ही नहीं है, 39 अरब में से 1 अरब की बिजली भी खर्च नहीं होती, तो वो पैसा किधर जाता है? और आप कहते हैं पैसा मिलता ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? जब बिजली नहीं खर्च हो रही तो पैसा किधर से ला के दें आप? उन्होंने कहा अगर आपको कोई मसला है ना पैसों का, तो यूं करें कि खान से मुलाकात पे पैसे रख दें। खान से मुलाकात पे आप 10,000 रुपए टैक्स लगा दें, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि कोई भी मसला नहीं रहेगा आपको। ये उन्होंने कहा है और मोहम्मद इकबाल साहब ने इजलास छोड़ा है और बाहर निकल गए। इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कमेटी राना मोहम्मद अयाज साहब ने ये कहा कि आप लोग असम्बली इजलास में भी ऐसा ही करते हैं जैसा आप यहाँ पे कर रहे हैं। भाई मशवरे देने वाले दे जाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि भाईजान हुकूमत फर्ज कर ले कि एक दिन के 5 घंटे, 5 घंटों में से आपने मुलाकातें करवानी है जी, फी बंदा 10,000। एक वक्त में 50 बंदे जाके मुलाकात कर लें और वक्त का तयन कर दिया जाए 5 मिनट। 50 बंदे 5 मिनट जाएंगे, मुलाकात करेंगे, वापस आ जाएंगे, 10-10 हज़ार रुपया उसके ऊपर रख लें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 घंटे में अगर 5 मिनट 50 बंदों को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, तो 1 घंटे में 10 मिनट सिर्फ लोगों को अंदर लाने ले जाने में, या 15 मिनट भी आप निकाल दें, तो 45 मिनट में 900 बंदा जो है वो मुलाकात कर सकता है इमरान खान से। तो 90 बंदे वो मुलाकात, 50 बंदे अगर हैं तो 900 बंदा उनसे मुलाकात कर सकता है। 450 भी मुलाकात कर सकता है। वो 450 की मुलाकात करवा लें या 900 की मुलाकात करवा लें, वो आपके ऊपर मुनहसर है। वो 450 के हिसाब से भी अगर आप लगाएं तो 10,000 से ज़रब दें और देखें कि 1 घंटे की कमाई क्या है। रोजाना के 5 घंटे लगाएं, केस तो आपने वैसे ही चलाए हुए हैं, जेल से तो बाहर आने नहीं देना, इसी तरीके से पैसा निकलवा लें। दूसरी तरफ एक और बात जो मैं इब्तिदा में करना भूल गया कि परवेज़ खटक साहब ने एक बारीक वारदात डाली है, और वो वारदात बड़ी काम की चीज़ है। क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने जो अपना बयान जमा करवाया ना कल, वो कहते हैं शहजाद अकबर ने काबीना को ये आगाह किया कि बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने एक बंद लिफाफा पेश किया और बताया कि लिफाफे में मुआहदे की दस्तावेज मौजूद हैं, और मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज़ किया। शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहदा खुफिया है, जिस पर काबीना के अराकीन खामोश हो गए, नहीं बोले। अच्छा, ये उन्होंने कल बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुस्से में दिखाई देते हैं कि ये परवेज़ खटक ने कुछ शर्म होनी चाहिए थी कि माजी की बहुत सारी उनके ऊपर एहसानात हैं खान साहब के, और उसको देखना चाहिए था। अब खान सामने बैठा हुआ है, कहा जाता है वहाँ पे जो लोग हैं कि खान परवेज़ खटक की बात को सुन के मुस्कुराता रहा। असल गेम परवेज़ खटक साहब ने नैब के साथ डाली है। वो ये है कि तफ्तीशी ऑफिसर के सामने जून 2023 में जो उन्होंने बयान दिया था वो कल के बयान से मुख्तलिफ है। उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक जो हिस्सा था उसे तब्दील कर दिया। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि इमरान खान ने इसरार किया तो काबीना ने बगैर मुशावरत के मंजूरी दे दी, लेकिन कल ये उन्होंने इमरान खान का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने वो सारी की सारी बात वो डाल दी शहजाद अकबर के ऊपर कि उन्होंने कहा खुफिया है तो सारे खामोश हो गए। अब नैब परेशान हुआ बैठा है कि मुनहरिफ गवाह डिक्लेयर करने की कोशिश की है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो इसमें से क्या निकालेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो थे उनका एक बयान जो मंजरे आम पे आया टेलीविजन चैनल्स पे, और दूसरा जो उन्होंने खुद जाके दिया, दोनों के अंदर फर्क था और सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए। इमरान खान को कहीं ना कहीं पे वो बेनिफिट दिया गया। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि परवेज़ खटक साहब अपनी ही जमात के जो पैटर्न इन चीफ बने थे और जमात को छोड़ के घर बैठ गए, तो उनके ऊपर सूबे में बहुत सारा प्रेशर है पीटीआई वर्कर्स की तरफ से, और वो प्रेशर जो है वो उनको सियासी तौर के ऊपर वहां पे टिकने नहीं दे रहा। कि उन्हीं ने कहा था कि ये इनके ताबूत में आखिरी कील होगा, मैंने पीटीआई का सफाया कर दिया है, लेकिन उनका अपना सफाया हो गया, और उसी वजह से वो खान के आगे शायद इस तनाजुर के अंदर वो बात नहीं कर सके कि खान के मुखालिफ बात करते, और उन्होंने उसका हिस्सा कुछ नरम कर दिया, या कुछ डायरेक्शन थी, तो ये अलग मामला हो सकता है।
दूसरी तरफ जो बात मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक की, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहा है ना कि हुकूमत नहीं चल रही नून लीग से, हम अवाम का ख्याल रखना जानते हैं, हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं और बनाना भी जानते हैं। उसमें लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बात सुनी थी उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के निकल जाएं, बाहर आएँ, सड़कों की सियासत करते हैं, तो पीटीआई ने ये फैसला किया कि नहीं, अब सड़कों की नहीं पार्लियामेंट की सियासत करेंगे, बाहर नहीं निकलना। हमने बाहर निकल के देख लिया था, हम पे केसेस मजीद बनना शुरू हो गए थे, अब की बार बाहर नहीं निकलना। तो अब की बार उन्होंने फैसला किया कि पार्लियामेंट में बैठेंगे। इसी तनाजुर में लगता ही है कि बादुल नज़र में आसिफ अली जरदारी साहब का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ है, और उस राब्ते की बुनियाद पे दोनों बगलगीर होने के चक्कर में ये दोनों बगलगीर हो गए, तो ये परेशानी नून लीग के लिए हो जाएगी। नून लीग के लिए परेशानी होगी तो बहुत सी बातें और भी तब्दील हो जाएंगी, और जरदारी साहब क्या अपना हिस्सा वसूल कर पाएंगे या दूसरों से हिस्सा जो है उनका भी छीन लेंगे, ये भी एक सवाल। दूसरी बात ये कि जज साहिबान जो है वो खान साहब की बातों पे कितना ध्यान देते हैं। आज जो था मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल और मुलाकातों के हवाले से था, जस्टिस इरफान सादत साहब ने इस समात में कहा कि लोगों से गैर इंसानी सलूक नहीं आप कर सकते। कल ये खान ने कहा था कि जमहूरी दौर में कहाँ पे होता है कि सिविलियंस के ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में हो। आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा, आप पहले ये कहते थे कि हर हफ्ता मुलजमान से फैमिली की मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते? तो फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल आपका जो बयान था ना वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये जब बात की है तो उसमें खान का जो कल का पैगाम था कि ये सोचना चाहिए इनको बैठ के कि जमहूरियत के बारे में बात हो रही है नहीं हो रही। आज लतीफ़ खोसा साहब जब उठ के रोस्टम पे आए ना तो इरफान सादत साहब ने उनको बैठने की हिदायत कर दी, आप बैठ जाएं, केस को चलने दें। खोसा साहब ने वहाँ पे एक बात की, उन्होंने कहा जी कि मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया है, मुलजिम का भाई कमरा अदालत के अंदर मौजूद है, कम से कम उसको ही सुन लें, मुझे ना सुने उनको ही सुन लें। तो इस पे जो अदालत ने हुक्म दिया वो किसे दिया? वो मिलिट्री कोर्ट्स में ये जो मुलाकातें करवाई जाती है मुलजिमान से, इसके फोकल पर्सन है ब्रिगेडियर इमरान। वो आज अदालत के अंदर पेश हुए थे, तो अदालत ने उनको हुक्म जारी किया, उनको ये कहा कि जो फौत होने वाला बच्चा है उसके वालिद से मुलाकात करवाई जाए वरसा की, तो वो करब के अंदर मुब्तला है। तो इरफान सादत साहब ने उसके ऊपर ये बात की, हम चाहते हैं कम से कम आज इस केस के मेरिट पे समाअत शुरू कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने मेरिट्स के ऊपर दलाइल देने शुरू कर दिए। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। आज और बात भी बताऊंगा कि 2 जजेस साहिबान के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, फिर उन दोनों ने एक दूसरे को सुनाने के लिए वकील साहब को सुनाया और वकील साहब से वापस बात इधर को आई है। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी कहा कि क्या हम हर समात पे ऑर्डर देते रहेंगे, क्या आपको हर समात पे ऑर्डर दरकार है? तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस मौके के ऊपर बात की, उन्होंने कहा जी मुलजिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो चुका है तो जेल में क्यों नहीं है वो, अभी तक उनको आपने अपनी तहवील में क्यों लिया हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां पे जवाब दिया, सर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो केस चलते हैं उनका जुडिशल रिमांड नहीं होता, वो उन्हीं की तहवील में रहते हैं। मंदोखेल साहब इस पे चुप हो गए। उन्होंने फिर फोकल पर्सन को बुलाया जो डायरेक्टर लॉ हैं, वो अदालत में पेश हुए। तो जब उन्होंने जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे पूछा कि आप 24 घंटे दस्तयाब होते हैं, कि आपके पास इनके अहल खाना की फहरिस्त मौजूद है? ये हसन अज़हर रिजवी साहब ने उनसे सवाल किया। फिर ये पूछा गया हसन अज़हर रिजवी साहब की तरफ से कि जिनका बच्चा फौत हो गया उनकी मुलाकात की तरजीह दी जाए, आपने मुलाकात ही नहीं की। अब इस मामले पे वो वक्त आता है कि जब 2 जजेस साहिबान के दरमियान जुमलों का तबादला होता है, और ये जुमले जो हैं ये तबादला वकील और जज साहब के माबैन होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों जज साहिबान के माबैन हो गया। जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब दोनों एक दूसरे को बात करते हैं। शाहिद वहीद साहब कहते हैं आप हमें गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं, ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा। मोहम्मद अली मजहर साहब बीच में बोलते हैं कि अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। शाहिद वहीद साहब उसके जवाब में कहते हैं ये नुक्ता नजर मेरे साथी का हो सकता है, मेरा नहीं, आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी। मोहम्मद अली मजहर साहब फिर अटॉर्नी जनरल को उसी बीच में कहते हैं, वो उनको कहते हैं आप हमें गलती दिखाएं फैसले के अंदर। मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं हम अपील में आपको सुन रहे हैं। शाहिद वहीद साहब आगे से वकील साहब को कहते हैं साथी जज ने आपको जवाब दिया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रही, उसे कह रहे हैं कि इन्होंने आपको जवाब दिया। तो इस मौके के ऊपर मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बात कर रहा हूं एक कानूनी नुक्ते की,
یعنی اس پہ ہمیں عدالتی منظرنامے میں ریفٹ اور ایک دوسرے سے نظریات کے مخالف ہونا دکھائی دیتا ہے. جمال خان مندوخیل صاحب بیچ میں صلح صفائی کے لیے اترتے اور وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب آپ دلائل دیں, ہم جو ہوا ہے وہ فیصلے میں دیکھ لیں گے. شاہد وحید صاحب اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپیل میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو کیا ہم کیس ریمانڈ بیک بھی کر سکتے ہیں. اس موقع پہ عرفان سعادت صاحب کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل آپ ایک جواب دے سکتے ہیں کہ یہ نظر ثانی نہیں, یہ اپیل ہے. تو جواب ادھر دے دیں. وہ اٹارنی جنرل کو بتایا کہ آپ ان کو جواب دے دیں. جمال خان مندوخیل صاحب اٹارنی جنرل کو کہتے ہیں کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اپیل کا سکوپ وسیع ہے, بس آگے چلیں. تو پھر اٹارنی جنرل کہتے ہیں وفاق یہاں عدالت کے سامنے ایک قانون کا دفاع کرنے کھڑا ہے, عدالت کو اس بات کو سراہنا چاہیے. جس قانون کو کالعدم کیا گیا وہ ایسا تنگ نظر قانون نہیں تھا کہ جیسا کیا گیا. تو جب انہوں نے آرمی ایکٹ کی کالعدم شکوں سے متعلق دلائل دینا شروع کیے ہیں تو اس کے اوپر پھر سوال ہونا شروع ہوئے. ایک تو یہ بات تھی کہ اس میں ایک پرائیویٹ وکیل کیے گئے خواجہ حارث صاحب جو وزارت نے کیے, تو اس کے اوپر بھی اعتراض دائر کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر بھی بڑے مزے کے ریمارکس آئے. جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک معاملے پہ کہا کہ کیا اپیل کا حق ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا ہر کسی کو اپیل کا حق دیا گیا تو یہ کیس کبھی ختم نہیں ہوگا, کل کو عوام میں سے بھی لوگ اٹھ کے آ جائیں گے کہ ہمیں بھی سنیں. اس پہ جمال خان مندوخیل صاحب بولتے ہیں, وکیل صاحب جواب نہیں دیتے, وہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک قانون جو ہے وہ سارے عوام سے متعلق ہوتا ہے, کسی خاص بندے سے متعلق نہیں ہوتا. تو آگے سے شاہد وحید صاحب انہیں کہتے ہیں کہ متاثرہ فریق ہونا بھی تو ضروری ہے نا اپیل دائر کرنے کے لیے. یہ تو نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ جی ہم کو بھی اس کے اندر شامل کریں, ہمیں بھی فریق بنائے. تو متاثرہ جو ہوگا وہی ہوگا. اچھا, آج کی اس سماعت میں فیصل صدیقی صاحب جو تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے متفرق کہ پرائیویٹ وکیل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں آ سکتا. تو خواجہ حارث نے دلائل دینے, ان کے دلائل سے پہلے میری درخواست نپٹا دیں ورنہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گی. تو عدالت میں محمد علی مظہر صاحب بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بار تو نہیں ہوا کہ پرائیویٹ وکیل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آیا ہو. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ عدالت کئی بار اس پریکٹس کی حوصلہ شکنی بھی کر چکی ہے کہ پرائیویٹ وکیل نہیں ہونا چاہیے, جو حکومتی وکلا ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں, وہ آئیں وہ پیش ہوں, ان کا کیا کام ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل آ جائے, وہ بھی تو آگے پیش ہو سکتے ہیں. تو آج یہ باتیں ہوئیں جس سے عدالتی منظرنامہ, یہ ہے سپریم کورٹ کا منظرنامہ, کہ جس سے وہاں پہ آپ کو ریفٹ دکھائی دیتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ ایک دوسرے کو پیغام دینے اور میڈیٹر کے طور کے اوپر وکیل کو رکھا ہوا, اٹارنی جنرل کے توسط سے ادھر پیغام, ادھر کے توسط سے ادھر پیغام, ایک دوسرے کو نہیں کہنا. تو پھر یہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ جو ہے وہ کل کے فیصلے کے حوالے سے کیا کرے گا, جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کیا کرے گا, یہ ایک سوال. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے لیے مشکل کھڑی ہے, اور وہ مشکل جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے, وہ مشکل ان کے کارکنان کی طرف سے ہے. ان کے کارکنان کی طرف سے مشکل یہ ہے کہ کارکنان کا پریشر بہت زیادہ ہے کہ آپ خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اور جب انہیں جلسے میں بلایا گیا تھا اور خان کے ہی کہنے کے اوپر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا متفقہ طور پہ کہ یہ 9 مئی جیسا پھر سے فریم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بیک فٹ پہ چلے گئے, ہم نے وڈرا کر لیا وہ جلسہ کرنے سے, تو کارکنان ہمارا گلا پکڑنے پہ آ گئے تھے کہ تم نے کیا سوچ کے اس کو وڈرا کیا, ہم یہاں پہ آئے ہیں, خان کے لیے آئے ہیں. تو وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے, اور یہی خوف جو ہے وہ ہماری پارٹی کو متحد رکھتا ہے کہ بے شمار پارٹیوں میں بے شمار لوگ علیحدہ ہوئے, جس طریقے سے علیحدہ ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتہ اسماعیل صاحب, زبیر عمر صاحب, دانیال عزیز صاحب, بے شمار لوگ ان کی باتیں کرتے رہے, لیکن پی ایم ایل این کو اس کا نقصان نہیں ہوا. ہمیں جو ہے مین سٹریم کے اوپر کیوں کرٹیسائز زیادہ کیا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہمارے کارکنان زیادہ ہیں, ہم پاکستان کی بڑی جماعت ہے, اور ہماری جماعت کو اہمیت دی جاتی ہے تو ہمارے رہنماؤں کی باتوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے. تو اسی کی بنا کے اوپر ہم متحد رہیں گے. لیکن پارٹی میں جو بیان بازی چل رہی تھی, اس بیان بازی کو کسی حد تک روکنے کے لیے ایک جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا شیر افضل خان مروت کو, تو شیر افضل خان مروت نے اس کا جواب جمع کروایا, تو جس پہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ شیر افضل خان مروت کی بنیادی رکنیت کو معطل کر دیا جائے. اب یہ چیز خیبر پختونخوا میں بقول شیر افضل خان مروت ان کا ایک بڑا حلقہ ان کے ساتھ موجود ہے, تو وہ ریٹیلیشن کی طرف جائے گا یا اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ گردانتے ہوئے باقی لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے, یہ ایک بات. اور دوسری بات, 5 اگست کو جب خان کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہو جانا ہے, اور خان کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد
جب چیزیں دیکھنے میں آنی ہیں تو وہ کس کے حق میں ہوں گی، اس پہ پاکستان تحریک انصاف ایک منظم طور کے اوپر اب بڑے پیمانے پہ احتجاج کی کال دینے والی۔ اب وہ احتجاج کی کال کس حد تک مؤثر ہوگی، اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں کہ ابھی موجودہ صورتحال میں لوگوں کے بہت زیادہ بجلی کے بل آئے اور لوگ متنفر ہوئے بیٹھے، لوگ تنگ ہوئے بیٹھے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی بیٹھی ہے۔ اسی اثنا میں حکومت وقت نے مزید بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا، بنیادی ٹیرف کے اندر اضافہ کیا گیا، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اضافہ کیا گیا، صرف جولائی کے ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اضافہ کیا گیا، اور وہی اضافے والے بل 5 اگست سے پہلے لوگوں کی دہلیز کے اوپر پڑے ہوں گے، لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، لوگوں کے اندر مزید غم و غصہ ہوگا، اور وہی غم و غصہ جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہوا 5 اگست کو نکلے گا، اور یہ حکومت کو لینے کے دینے پڑیں گے۔ لیکن اس پہ ایک پورا مومنٹم پیچھے سے بننا ہے، اور وہ یہ نشستوں کے فیصلوں سے بننا ہے۔ اب وہ مومنٹم کس حد تک مؤثر ہوتا ہے، کس حد تک وہ ٹریگر ہو پاتا ہے، اور کس حد تک اس تحریک کو مضبوط کر پاتا ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں مصلحتاً یا منطق کی بنیاد کے اوپر آئین تحفظ پاکستان موومنٹ کی بنیاد رکھنے پر بھی خاموش دکھائی دیتی ہے، وہ اس میں کتنی انوالو ہو پاتی ہے، اور اس سے آگے کا راستہ کیا نکلتا ہے۔ یہ ایک کی پوائنٹ ہے، اور اسی کی پوائنٹ کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔